Okay, may gala. May hapon, may adlaw, may gabi. Kung asa mong tanaw karon. Birada mo ta, birada. Sa atong ikapat ka adlaw nga pagbansay-bansay. Dagan lang gud. Para mahilis tong ikaw na tong Pasko ug New Year. Okay, right. Og para sa atong lawas manipod, atong gabuhaton. Mo na nagsugod-sugod po tag sugod-sugod tog kuan, physical fitness. Para sa itong lawas sa ni. Bisan sakit pang tuhod. Kumbati ka pon. Kaya magdagan gabi, nagsakit pang tuhod. Pero karon wag na wala-wala na. Amot lang niya pag magdagan na pon. Okay, right. Update niya an sa mga grada. Ug karon managan. Pababa ni sa pababa. Update niya pag 1 kilometer. You have exercised for 1 kilometer in 5 minutes and 57 s. Okay, may gala. Ako na tawan. Update niya. Pwede ka punta pero kung ganahan ta. Nagan, ipang patotoran lang. Unahan ta, nawaga to. Bisan 6, okay, yapon. Pero 5 na tanggol, yapon. Okay, right, update niya. You have exercised for 2 kilometers in 11 minutes and 49 s. Okay, may gala. Kadua na ta. Update. You have exercised for 3 kilometers in 17 minutes and 33 s. Come on. Okay, may gala. Kadua na ta. Update. Busy kalsada. Okay, right. Ang bios ng kanan. All the highway siya. Tunay. Masakan sa kilid jalan. Okay, right. Update niya. You have exercised for 4 kilometers in 23 minutes and 23 s. Okay, may gala. Kapat ta. Update niya, update. Padayon. You have exercised for 5 kilometers in 29 minutes and 5 s. Great Okay, may gala. work. Atong 5. Okay, right. Brada. Padayon. You have exercised for 6 kilometers in 33 minutes and 55 s. Okay, may gala. Kuha atong 6 kilometers karon nga adlaw. Okay, right. Okay, may gabi. Naman na kita sa atong dagan karon naka 6 kilometers ta karon nga gabi. Okay, right. Maintain lang atong pagpasingot og atong sa physical fitness. Okay, right. Yun pa si Kadasig Vlogs. Padayon og God bless us all. Mga mga linya. Adrada. Pero maintain yapon atong physical fitness yapon. Brada. Tagadlan na to ni. Kaya na-stack man ta og kuan. Stack hapit 3 months ito kadagan. Sugot October, November, December, January. October hangtod 1st January. Pero at least karon naka balik tagdagan. Kay para gyapon sa atong lawas gyapon. Okay, right. Ana ra. Og hantod dire lang may gala. God bless at ingatan lahat. Bye-bye.